हेलो पिलामाने आज आम अनुसरणी 2 एक्सरसाइज करिबा। तो 1 नंबर कौन देछि निम्नस्थ संख्या गुड़िकर जोगात्मक विलोमी निर्णय करो। तो फास्ट जोगात्मक विलोमी माने कौन जोगात्मक विलोमी गोटे संख्यार जोगात्मक विलोमी सेटा जहाँ सहित जोग कले आंसर कौन हम 0 हम। तो आम देखा 2/8 जोगात्मक विलोमी केते 2/8 जोगात्मक विलोमी पिलामाने -2/8 जदि आम 2/8 को -2/8 सह जोग करिबा तो 0 आंसर बाहर। तो -5/9 जोगात्मक विलोमी केते 5/9 -5/9 जोगात्मक विलोमी 5/9 जदि -5/9 को आम +5/9 सहित जोग करिबा ताहले भी 0 बाहर। तो देखिए -6/-5 जोगात्मक विलोमी केते -6/-5 जोगात्मक विलोमी -6/5। एबे जिबा आईवी नंबर को आईवी नंबर रे 2/-9 जोगात्मक विलोमी केते हेबो 2/9। तापरे जिबा भी नंबर को 19/-6 जोगात्मक विलोमी केते हेबो 19/6 जदि 19/-6 को आम 19/6 सह जोग करिबा ताहले आंसर कोन हो जोगात्मक आंसर 0 हेबो। तो नेक्स्ट नंबर जिबा पिला माने तो पिला माने 2 नंबर देछि निम्नस्थ संख्या मानकर गुणात्मक विलोमी निर्णय करो। जदि आम गोटे संख्या को तार गुणात्मक विलोमी सहित गुणन करिबा ताहले आंसर केते हेबो 1 हेबो। तो देखिए -13 गुणात्मक विलोमी केते -13 गुणात्मक विलोमी होची -1/13। देखो पिला माने -1/13 जदि -13 को इंटू करिबा -1/13 सह ताहले 1 बाहरिबो। तापे डबल आई जिबा डबल आई रे 13/19 गुणात्मक विलोमी केते 19/30। तापे नेक्स्ट जिबा 1/5 ट्रिपल आई को जिबा 1/5 1/5 रो गुणात्मक विलोमी हेबो 5/1 और 5। तापे जिबा आईवी को पिला माने जिबा -5/8 इंटू -3/7 रो केते हेबो गुणात्मक विलोमी 8/-5 इंटू 7/-3। तो ये दुईटा को जदि आमे गुणन करिबा ताहले भी तार मूल्य 1 बाहरिबो। तापे जिबा पिला माने -1 इंटू -2/5 रो गुणात्मक विलोमी केते हेबो -1 इंटू एटा उल्टी जो पिला माने -1 टा उल्टी गले -1 हेबो आ -2/5 उल्टी गले केते हेबो 5/-2। तो पिला माने यार आंसर एटे माइनस अछि एटे भी माइनस अछि तो माइनस माइनस कट हो प्लस 5/2 बाहरिबो। ता पिला माने -1 रो गुणात्मक विलोमी केते -1 को -1 सहित गुणले -1 को पिला माने -1 सह गुणिले केते हेबो 1 बाहरिबो। तो हम गुणात्मक विलोमी कोन कहे जो संख्या को गुणात्मक विलोमी सहित गुणन कले 1 बाहरिबा दरकार। तो पिला माने एठी 1 बाहरुची। तापरे पिला माने नेक्स्ट नंबर आमे जिबा 3 नंबर कोन देछि निम्नस्थ उक्ति गुडी करे केउ नियम व्यवहार करा जायछि लेखो। तो आई नंबर देखिया पिला माने आई नंबर कोन देछि -4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5। एटा कोन हिजबो पिला माने गुणन रो अभेद नियम एटा हिजबो गुणन रो अभेद नियम। तापर पिला माने डबल आई जिबा -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। एटा कोन हिजबो पिला माने एटा कोन हिजबो पिला माने एटा हिजबो गुणात्मक एटा हिजबो सरी पिला माने गुणन रो क्रम विनिमय नियम। डबल आई हिजबो गुणन रो क्रम विनिमय नियम। तापर ट्रिपल आई को जिबा पिला माने ट्रिपल आई कोन देछि -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1। एटा कोन हिजबो गुणात्मक विलोमी नियम। तापर आईवी को जिबा आईवी टा कोन हिजबो पिला माने गुणन रो सहयोगी नियम। तापर नेक्स्ट आमे जिबा पिला माने नेक्स्ट 4 नंबर को जिबा पिला माने 6/13 को -7/16 रो व्युत्क्रम सहित गुणनफल निर्णय करो। तो फास्ट -7/16 रो व्युत्क्रम देखिबा -7/16 रो व्युत्क्रम केते हेबो -16/7। तो एबे 6/13 को -16/7 सह गुणन कले केते हेबो -96/91। तापर नेक्स्ट नंबर को जिबा पिला माने 8/9 को या सह रो व्युत्क्रम हेबो कि। तो पिला माने इटा रो
ଏଇଟା କାହା ସହ ସମାନ 9/8 ସହ ସମାନ 9/8 ସହ ସମାନ। ତ 8/9 ଏଠି ଅଛି, ଏଇଟା 9/8 ଅଛି। ତ 8/9 କିଏ 9/8 ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ହଁ ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଯିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। 6 ନମ୍ବର 0.3 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/3 ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ କି? ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ କାହିଁକି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ 0.3 ର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ହେବ 3/10 ଆଉ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/3 ର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ହେବ 10/3। ତ 3/10 ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କିଏ 10/3। ତ ହଁ ଅତଏବ 0.3 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/3 ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ତା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଯିବା 7 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ଯାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। 0 ପିଲାମାନେ 0ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ତାପରେ ଡବଲ ଆଇ ଯିବା। ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ। କାହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ? 1ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ। ତାପରେ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତ 0ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କ'ଣ ହେବ 0, କିନ୍ତୁ 1ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 1ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ -1 ହେଇଯିବ। 1ଟା ବି ହେବନି, କିନ୍ତୁ 0ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ କ'ଣ ହେବ 0 ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ୟାର ଆନ୍ସର 0 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆଇ 0ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। 0ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ 0ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। 0ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହିଁ। ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। 1 ଓ -1 ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଦେଖି ପିଲାମାନେ 1ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କେତେ ହେବ? 1ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ 1 ହେବ। 1ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ସେଇ 1 ହିଁ ହେବ। 1ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ 1 ହେବ। ଆଉ -1ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବି -1 ହେବ। ତ 1 ଓ -1 ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। -5ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ୟାକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା -5 କ'ଣ ହେବ? -1/5। ତାପରେ 1/xର ବ୍ୟତିକ୍ରମ 1/xକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା କ'ଣ ହେବ? x। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍। ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଦେବା ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ -2/5। ତାର ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ ହେବ? -5/2। ତ କ'ଣ ହେବ? ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏକ ଋଣାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି।